Here are useful words for having fun while exploring in Bisaya language. First word, bisita. Bisitahon, a verb which means visit. Bisita. Bisitahon nato tong sikat nga liguanan sa Camiguin ba? Bisitahon nato tong sikat nga liguanan sa Camiguin ba? Let's visit that famous pool, spring, or bath in Camiguin, shall we? Second word, talan-awon. Talan-awon, a noun which means scenery. Sample sentence: Ninduta gid kaayo sa mga talan-awon diri sa inyuha uy. Ninduta gid kaayo sa mga talan-awon diri sa inyuha uy. In English, sceneries here in your place are really awesome. Third word, laag. Laag, wonder. Sample sentence: Aha man tasunod mang laag. Aha man tasunod mang laag. Where do we wander or go next? Fourth word, lingaw. Lingaw is a verb which means fun. Sample sentence: Wa man ko nalingaw dito nga lugar uy. Mingaw man. Wa man ko nalingaw dito nga lugar uy. Mingaw man. In English, I did not have fun in that place at all. It was boring. Last but not the least, our fifth word is kan-anan. Kan-anan is a noun which means restaurant. Sample sentence: Lami ang mga luto dito nga kan-anan kay presko ang mga sagol nga gigamit. Lami ang mga luto dito nga kan-anan kay presko ang mga sagol nga gigamit. In English, dishes in that restaurant are delicious because the ingredients used are fresh. Activity time. Fill in the blanks challenge. Unveil the English translation of the sentence. First, given the individual word or phrase translations to uncover what's described in the blanks. Feel free to type down your answers or ideas in the comment section. Dili ko gusto mo blank ka diri sa amua. Dili ko gusto mo blank ka diri sa amua. Number 2. Perting blank diri sa inyo habay. Perting blank diri sa inyo habay. Number 3. Wala na laing blank nga nindot diri sa inyo ha? Wala na laing blank nga nindot diri sa inyo ha? Number 4. Barato kaayo nga blank ang among nakan-an atong miagi. Barato kaayo nga blank among nakan-an atong miagi. Lisod mag-blank nga way kwarta. Lisod mag-blank nga way kwarta. That was a short lesson about wandering or laag in Bisaya. I hope you were able to pick out some useful words or phrases or sentences. See you in the next episodes.